guys, si Hannah Serial Pinolo from BSE 1. And today, I want to share with you what I've learned about entrepreneurship and unsaon ako ni paggamit in real life. Entrepreneurship is more than just starting a business. Kaya para nako, it's about solving problems o pagtanaw sa mga oportunidad. I learned nga ang entrepreneur is dapat nga creative, hardworking, o dili mahadlok mo take og rest. Ready ma-fail, pero willing ma-learn. Importante pod kaayo nga maayo ka mo manage sa money o pagsabot sa mga needs sa customers. Even if dili pa ko mag-business karon, magamit yapon ako ang entrepreneurial skills. For example, kung naay school project, I can be more organized, creative, and willing to lead. Sa maghihapon sa kung makakita ko og problema like hugaw sa palibot nga walay activity sa lugar, I can try to think of a solution and take action. Mao na siya ang true meaning sa entrepreneur. Someone nga mubuhat og pamaagi para mo improve ang community. Busa karon, I feel more confident. Kaya ang entrepreneurship nagtudlo nako to take action, be responsible, o mag-think positive lang yun bisad nisod. Once again, this is Hannah Serial Pinolo. Thank you for listening.